So, dear students, dear viewers, welcome again, and I hope all of you will be fine and doing good. And as you know, in our previous videos, we have discussed the text of the short story that's The Wrath of the Heathen from your class 7th. Let's read supplementary textbook by J.K. Bose. And now we are going to discuss its textual questions. तो अभी हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए यहाँ पे अगर हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस देखेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ओल्ड वुमन बैग द ट्रैवलर्स टू टेक हर अलोंग। जो ये बुढ़िया थी उसने इन ट्रैवलर्स से क्यों बैग किया, क्यों इनसे इल्तिजा की, क्यों उनसे गुजारिश की दैट दे टेक हर अलोंग एज अ सर्वेंट, वो नौकर के तौर पे उसको अपने साथ ले जाए। एंड देन देयर इज सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मेड द कैरावान स्टॉप एट इंटरवल्स। ये जो कैरावान था इसको बार बार क्यों रुकना पड़ता था। हाउ डिड द ओल्ड वुमन रिएक्ट टू द रिब्यूक्स ऑफ द ट्रैवलर्स, व्हाई डिड यू थिंक शी डिड सो। तो जो ये बुढ़िया थी वो क्यों इनकी जो रिब्यूक्स होती थी, जो ये ट्रैवलर्स थे, जो ये प्रीचर्स थे, मिशनरीज थे, उनकी डांट फटकार को वो कैसे रिएक्ट करती थी। एंड हाउ डिड वाई डिड यू थिंक शी डिड सो, और आपको क्यों ऐसा लग रहा है, ये क्यों, इसलिए ये क्यों ऐसा करती थी ये जो बुढ़िया थी। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द स्टॉर्म ऑन द ट्रैवलर्स। ये जो स्टॉर्म था, जो ये एक तूफ़ान था, जो ये एक हलचल थी, इसका क्या इफेक्ट हुआ इन ट्रैवलर्स पे। एंड देन देयर इज व्हाट कुड द बिशप एंड द प्रीचर्स हैव थॉट व्हेन दे सॉ द ओल्ड वुमन हर्डल्ड इन द बैक्स ऑफ द बैगेज। तो जब ये बिशप जो था, इनका जो बड़ा पादरी था, और जो उसके साथ में जो प्रीचर्स थे, मिशनरीज थे, तो उन्होंने क्या सोचा, उनको क्या लगा जब उन्होंने इस बुढ़िया को देखा कि इन बैगेज के, इस बोरिया बिस्तर के बीच में फंसी हुई है या इसके बीच में बैठी हुई है, अपने आप को हाइड किया हुआ है। इफ द ओल्ड वुमन वर द फर्स्ट टू टेक द टेस्ट, हाउ अकॉर्डिंग टू यू वर द स्टोरी एंड। तो अगर ये जो बुढ़िया है ये सबसे पहले ये टेस्ट करती, ये इम्तिहान, ये आजमाइश करती या इसको फेस करनी पड़ती, तो आपको क्या लगता है हाउ वर द स्टोरी एंड। तो स्टोरी का एंड क्या होता, स्टोरी कि जो एक प्लॉट या एक जो स्टोरी लाइन जो इसकी है, स्टोरी किस डायरेक्शन में जाती है, इसका जो एंड है वो क्या होता है। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके जो आंसर्स हैं वो इस तरीके से हैं। व्हाई डिड द ओल्ड वुमन बैग द ट्रैवलर्स टू टेक हर अलोंग। तो जो ये बुढ़िया है ये क्यों इन लोगों से इल्तिजा कर रही थी कि वो इसको अपने साथ ले जाए एज अ सर्वेंट, नौकर के तौर पे। द ओल्ड वुमन बैगर द मिशनरीज टू टेक हर अलोंग एज अ सर्वेंट बिकॉज हैविंग बीन अ सिनर ऑल हर लाइफ द ओल्ड वुमन थॉट ऑफ अटोनिंग हर सिन्स बाय सर्विंग द होली मैन। ये जो बुढ़िया थी इनसे इसलिए ये इल्तिजा कर रही थी या उनके पैर पड़ रही थी कि वो उसको अपने साथ नौकर के तौर पे ले, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने पूरी ज़िंदगी खाली गुनाह ही किए हैं। एंड शी वांट्स टू अटोन ऑफ हर सिन्स, और वह अपने गुनाहों से अब तौबा करना चाहती थी, अपने गुनाहों से अब एक कफ़ारा करना चाहती थी, या अपने गुनाहों से एक अपने आप को एक मगफिरत या दरगुजर करवाना चाहती थी। दैट इज़ वाई शी वॉज बैगिंग दीज ट्रैवलर्स टू टेक हर अलॉन्ग। इसीलिए ये जो इन ट्रैवलर्स से, इन मिशनरीज से ये इल्तिजा कर रही थी, बैग कर रही थी कि वो उसको अपने साथ नौकर के तौर पे, खादिमा के तौर पर ले। देन देयर इज़ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मेड द कैरावान स्टॉप एट इंटरवल्स। तो कैरावान को क्यों बार बार रुकना पड़ता था इंटरवल्स पे। तो द कैरावान हैड टू स्टॉप एट द इंटरवल्स बिकॉज while traveling in the desert the old woman was not able to keep pace with them and every time they had to stop for her। ये जो कैरावान था इन मिशनरीज़ का, इसको बार बार इसलिए रुकना पड़ता था क्योंकि रेगिस्तान में ये जो बुढ़िया थी ये इनके साथ, शी वॉज नॉट एबल टू कीप पेस विद देम, वो उनके साथ चल नहीं पाती थी, उनकी रफ्तार से चल नहीं पाती थी, और जब वो पीछे हो जाती थी तो उनको उसके लिए फिर से ठहरना पड़ता था, फिर से रुकना पड़ता था ताकि वो उनके साथ चले। दैट्स वाई दे हैड टू स्टॉप एट इंटरवल्स, इसलिए उनको बार बार इंटरवल्स की सूरत में रुकना पड़ता था। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज हाउ डिड द ओल्ड वुमन रिएक्ट टू द रिब्यूक्स द ट्रैवलर्स, व्हाई डू यू थिंक शी डिड सो। आपको क्या लगता है कि ये जो बुढ़िया है इसको जो ये रिब्यूक्स या जो अप्रोच करते थे, डांट फटकार उसको मारते थे, तो वो कैसे उसको रिएक्ट करती थी, और आपको क्यों लग रहा है कि वो इसलिए ये सब करती थी। द ओल्ड वुमन टुक दीज इंसल्ट्स एंड रिब्यूक्स एज गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस। ये जो बुढ़िया थी ये इन इंसल्ट्स को या इन रिब्यूक्स को एज गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस, एक बरकत या एक गिफ्ट के तौर पे लेती थी, एक इनाम के तौर पे लेती थी। एंड क्रॉस हर सरफ एवरी टाइम शी वाज रिब्यूक्ड, और वो इधर उधर जो तवज्जो बटोरने की कोशिश करती थी जब भी ये उसको रिब्यूक करते थे। शी ट्राई टू लुक इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो इधर उधर देखने की कोशिश करती थी। रिटर्निंग हॉर्श वर्ड्स विद सिंसियर गुड विशेस, जो ये उसको ये गालियाँ देते थे या उसको जो रिब्यूक करते थे, इसके बदले में वो उनको विशेस करती थी, दुआई देती थी। आई थिंक शी डिड सो एज एन अटोनमेंट फॉर हर सिन्स, वो
اصل میں یہ سب برداشت کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتی تھی. دیٹ از وائی شی واز بیئرنگ آل دیز انسلٹس. اسی وجہ سے وہ یہ جو انسلٹس یا دوسری چیزیں ہیں ان کو برداشت کر رہی تھی, کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ڈسکرائب دا افیکٹ آف دا اسٹارم آن دا ٹریولرس. تو جو یہ اسٹارم تھا اس کا افیکٹ کیا ہوا ٹریولرس پہ. دا افیکٹ آف دا اسٹارم آن دا ٹریولرس ویر دیٹ دے ور ہاریفائڈ. وہ ڈر گئے. اینڈ بشپ آرڈر دیم ٹو ٹیک شیلٹر ان اے وے سائڈ چرچ. اور یہ جو بشپ ہیں اس نے ان کو کہا کہ آپ ایک چرچ میں جو وہیں راستے میں تھا اس میں آپ پناہ لو. وچ ابنڈنڈ اینڈ واز پارٹلی ان رین. جو بالکل ابنڈن کیا ہوا تھا جس میں اب کوئی تھا نہیں. اینڈ واز پارٹلی ان رین. اور ایک روین کی حالت میں, ایک ویرانی کی حالت میں تھا. دیٹ مینز وہاں پہ اب کوئی رہتا نہیں تھا. دا پریچرس اینڈ دا اولڈ وومن سینک ٹو ڈفرنٹ کارنرز آف دا چرچ اینڈ دا بشپ ٹک ٹو مٹرنگ سم ہمز. اور یہ جو بشپ پریچرس تھے, پادری تھے, اور جو یہ بڑھیا تھی, یہ اس چرچ کے الگ الگ کونوں میں بیٹھ گئے, اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے, اس طوفان سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے. اینڈ دا بشپ ٹک ٹو مٹرنگ سم ہمز. اور یہ جو بشپ تھا یہ کچھ جو ہمز ہوتے ہیں, جو ریلیجس وہ سامز ہوتے ہیں, پریئرس ہوتے ہیں, یا کچھ ورڈس ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں وہ دہرا رہا تھا یا وہ چیزیں وہ پڑھ رہا تھا. اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے دیٹس وین ایٹ فرسٹ when they at first that's what could the bishop and the preachers have thought when they saw the old women huddled in the packs of baggage. تو جو یہ بشپ تھا, جو ان کا پادری تھا, بڑا پادری, اور جو اس کے ساتھی تھے, انہوں نے کیا سوچا جب انہوں نے بڑھیا کو دیکھا کہ وہ ان بیگیج میں, اس بوریا بستر کے بیچ میں چھپی ہوئی ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں. When they at first saw the old women huddled in the packs of the baggage, they realized that due to the harassment and fear. جب انہوں نے بڑھیا کو دیکھا کہ وہ اس بیگیج کے درمیان, اس بوریا بستر کے درمیان میں ہڈلڈ ہیں, پھنسی سی ہوئی ہیں, بیٹھی سی ہوئی ہے, تو ان کو ریئلائز ہوا دیٹ ڈیو ٹو دا ہیرسمنٹ, اس خوف کی وجہ سے, اس تناؤ کی وجہ سے, اینڈ فیئر, اور جو ان پہ یہ ایک فیئر طاری ہوگا ڈیو ٹو دس کلاؤڈ برسٹ اینڈ ادر تھنگس دے ہیڈ فار گاٹن ہر. ان کو لگا کہ اس کی وجہ سے وہ اس کو بھول گئے ہیں. دین دا بشپ اینڈ دا ہول ایون آرڈر ہر اینگریلی ٹو موو آؤٹ. تو جو یہ بشپ تھا, جو یہ بڑا پادری تھا, اور جو اس کے دوسرے یہ ساتھی تھے, انہوں نے بڑے غصیلے انداز میں اس سے کہا دیٹ یو نیڈ ٹو موو آؤٹ, آپ باہر جاؤ, اینڈ فیس دا پرسکرائبڈ آرڈیل, اور اس مصیبت کا سامنا کرو. جیسے انہوں نے جو وہ چرچ کے ارد گرد جو وہ چکر لگائے, اینڈ ایکسکلیمڈ ود ون وائس, اور ایک آواز میں کہا دیٹ شی واز دا کاز آف دا کرس. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم پہ مصیبت آئی ہیں, جو قدرت کی طرف سے ایک عذاب سا آیا ہے, اٹس بیکاز آف یو, اس کی وجہ تم ہی ہو. دیٹ مینس جب وہ سارے چکر لگا کے آئے لیکن کوئی چینج نہیں ہوئی, تو ان کو لگا کہ اب اسی بڑھیا کی وجہ سے یہ جو کرس ہیں, یہ جو عذاب ہیں, یہ جو مصیبت ہیں, وہ ان پہ آئی ہوئی ہیں. دین دیئر از دا لاسٹ کوشچن, اف دا اولڈ وومن ویر دا فرسٹ ٹو ٹیک دا ٹیسٹ. دیکھیے یہ آپ کے اپنا ویو پوائنٹ پہ یہ کوشچن بیسڈ ہیں, آپ کی ویو اس سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. یہ ایک وہ جو اوپن آنسر کوشچنز جو ہوتے ہیں, اوپینین بیسڈ کوشچنز, ہاؤ اکارڈنگ ٹو یو وڈ دا اسٹوری اینڈ. اگر بڑھیا پہلے ہی چکر لگاتی شروعات میں تو اس اسٹوری کا اینڈ کیا ہوتا. دیکھیے اس اسٹوری کا جو تھیم ہے دیٹ از یو نیڈ ناٹ ٹو بی ایروگنٹ اباؤٹ یور دس ریلیجیسنس اور اباؤٹ دس ہولی, جو آپ ایک اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہو, میں بڑا مذہبی ہوں, بڑا نیک ہوں. تو ان چیزوں پہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے, گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز خدا کو بڑا ناپسند ہے. اس اسٹوری میں بھی بالکل ایسا ہی ہے. دا اسٹوری وڈ ہیو اے ڈفرنٹ اینڈنگ اف دا اولڈ وومن ویر دا فرسٹ ٹو ٹیک دا ٹیسٹ, لائک دا پریچرس وڈ ہیو بین سیوڈ فرام دا wrath آف گاڈ فار دیئر ایروگنس آف بینگ pious اینڈ ریلیجس, by the humility and atonement of the old women for her sins before God. شاید ایسا ہوتا کہ اس بڑھیا نے جو توبہ کیا, یا اس کو اپنے گناہوں پہ جو ایک ندامت تھی یا افسوس تھا, دیٹ شی واز تھنکنگ آف ہر سنز اینڈ ہر بلیک سنز, تو وہ سوچ رہی تھی کہ میں نے زندگی میں بڑے غلط کام کیے ہیں. تو چونکہ وہ اپنے گناہوں پہ ایک ندامت کا اظہار کر رہی تھی, افسوس کا اظہار کر رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ کی جو برکت ہیں یا جو رحمت ہیں وہ اس پہ نازل ہو گئی. اور چونکہ یہ جو پریچرس تھے یہ بڑے ایروگنٹ تھے, ان کو لگ رہا تھا کہ وہ بڑے پائس ہیں, بڑے ریلیجس ہیں, بڑے ہولی ہیں, بڑے دھارمک ہیں. تو ریلیجن کے بیسس پہ وہ اپنے آپ کو اس سے سپیریئر سمجھتے تھے, ایک ریلیجسنس کے مذہبیت کی بنیاد پہ. لیکن یہ چیز خدا کو بالکل پسند نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا دھارمک سمجھے, بڑا ریلیجس سمجھے, دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا ایک نیک سمجھے.
तो या दूसरों को एज गुनाहगार या हकारत के तौर पे देखे, लुकिंग डाउन अपॉन अदर्स एज बीइंग दीज नॉट सो रिलीजियस और नॉट सो पॉइस। दूसरों को ऐसे देखना कि वो ज़्यादा कुछ रिलीजियस नहीं है, मजहबी नहीं है, दीनदार नहीं है, या वो ज़्यादा धार्मिक नहीं है। तो इस बुनियाद पे इन लोगों पे अजाब आ गया और फाइनली ये सब ख़त्म हो गई और बुढ़िया बच गई। लेकिन अगर बुढ़िया लेसन के शुरुआत में ही पहले ही चक्कर लगाती इस चर्च के इर्द गिर्द, तो शायद इसकी वजह से, इसकी इस ह्यूमिलिटी और अटॉनमेंट की वजह से, जो इसने तौबा किया, जो इसमें एक नदामत जो थी, इसकी वजह से शायद वो जो दूसरे प्रीस्ट्स थे, पादरी थे, वो भी बच जाते और खुदा का फजल जो इस बुढ़िया पे नाजिल हुआ या उसकी बरकत, वो शायद उन लोगों पे भी वो चीज़ नाजिल हो जाती और इस बुढ़िया की बदौलत, इसकी जो एक ह्यूमिलिटी है, इसकी बदौलत वो लोग भी बच जाते। तो ये इसका एक पॉसिबल एक एंड हो सकता था अगर बुढ़िया या ये जो औरत थी ये इस शुरू में ही इस चर्च के इर्द गिर्द चक्कर लगाती, तो ये एक पॉसिबल एंडिंग इसकी हो सकती थी। लेकिन आप की अपनी एक व्यू जो है वो इससे अलग भी हो सकती हैं। आप अपने लेवल पे देख लो कि आप क्या समझते हो कि इसकी पॉसिबल एंडिंग क्या हो सकती थी। देखिए ये लेसन थी तो इसके ये क्वेश्चंस थे, बाकी इसमें कोई और टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है। तो इसके बाद इसमें ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स आए हैं, ये चीज़ें आप जहन में रखो। पिटीलेस मीन्स हार्श, मर्सीलेस, जो बड़ा हारिश है, बड़ा मर्सीलेस है, जालिम है, या कैलस जिसको हम कहते हैं, बड़ा बेरहम, बड़ा संगदिल या बड़ा जालिम। कैरावान हम कहते हैं, ये असल में उर्दू या फ़ारसी का लफ्ज़ है कारवां। ट्रैवलर्स ऑन ए जर्नी थ्रू डेजर्ट, जो रेगिस्तान में लोग सफ़र करते हैं तो उनको कैरावान कहा जाता है। मोरक्को, ए प्लेस इन अफ्रीका, अफ्रीका का एक ये कंट्री है बिल्कुल अफ्रीका के जो नॉर्थ वेस्ट में आता है। पहले इजिप्ट आता है, फिर उसके बाद सूडान, लीबिया, और फिर एंड में आता है मोरक्को। तो असल में ये जो यहाँ पे डेजर्ट का जिक्र किया गया है इस लेसन में, वो सहारा डेजर्ट है जो इन्हीं कंट्रीज से होके गुजरता है, या ये जो कंट्रीज़ हैं ये इसी एरिया में आती हैं जहाँ से ये सहारा जिन जिन कंट्रीज़ में ये फॉल करता है। एटोन मीन्स अपोलोजाइज, कॉन्फेस, गुनाहों पे तौबा करना या गुनाहों पे नदामत दिखाना, तो इसको हम एटोनमेंट कहते हैं। दैन देयर इज़ बलर, बलर मीन्स नॉट शाइनिंग, जो चीज़ बिल्कुल शाइनिंग ना हो, बिल्कुल एक डन जिसको हम कहते हैं, बेरंग। मैटर मीन्स टू स्पीक सॉफ्टली एंड अनक्लियरली, कोई ऐसी चीज़ बोलना जो आप बड़े एक अनक्लियर हिसाब में या सॉफ्टली धीरे से बोलते हो और सामने वाले जिसको समझ ना पाए अनक्लियरली अंदाज में। मैटर हमको इसको कहते हैं बड़बड़ाना। वेल मीन्स लैमेंट, मातम करना या दुख का इजहार करना। क्राई आउट इन ग्रीफ, तकलीफ की वजह से, दुख की वजह से चिल्लाना, रोना धोना। बिग मीन्स टू हैंड डाउन, ट्रांसमिट, कोई चीज़ हैंड डाउन करना, दूसरे को देना, या ट्रांसमिट करना, ट्रांसफ़र करना, या स्विच ओवर करना। क्लास अप मीन्स टू एनक्लोज एंड होल्ड विद आर्म्स, किसी को बाजू से या गले लगाकर पकड़ना, क्लास अप करना। एंड देन देयर इज पाल्ट्री मीन्स पुअर, बड़ी ही कम, बड़ी हकीर, गरीब। ट्रेवल मीन्स पेन, एगनी, जो तकलीफ़ होता है, जो दुख होते हैं, उनको ट्रेवल्स भी कहते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स, सम ऑफ द एक्सप्रेशंस दैट हैव बीन एम्प्लॉयड बाय द राइटर इन दिस वेरी लेसन। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और ये जो ग्लॉसरी हमने देख ली। लेकिन इससे पहले आप इस लेसन पे जो मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, जो टेक्स्ट को मैंने डिस्कस किया है, इस शॉर्ट स्टोरी को, वो आप ज़रूर देखिए, तभी आपको इसके जो टेक्स्चुअल क्वेश्चन है वो समझ आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।